जय जगन्नाथ बंधुगण 20 अक्टोबर सोमवार आपण दीपावली दिन आपणक घर काढ़ी दिंतु एही 5 गोटी जिनिस नचेत माँ लक्ष्मी आपणक घर को कदापि भी प्रवेश करिवे नहीं जहा फल आपणक दारिद्रतार सामना करबा पई पड़िबो। बंधुगण आपण माने समस्ते जानती जे दीपावली हेउची आलुकर पर्व। प्रत्येक हिंदू माने दीपावली पर्व को बहुत धूमधाम सहित पालन करिथांती। एही दीपावली दिन प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास सारी अयोध्या को प्रत्यावर्तन करथिले। सेथिपई अयोध्यावासी दीप जाली करी माता सीता एवं प्रभु रामचंद्रंकर स्वागत करथिले। द्वितीय माँ लक्ष्मी एही धरा पृष्ठ रे अवतरण करिथांती। एही दिन संध्या समय जदि आपण माँ लक्ष्मींकर यथा विधि पूजा अर्चना करती तेबे माँ लक्ष्मी आपणक गृह रे स्थायी वास करिथांती। तृतीय एही दीपावली दिन आमर पितृपुरुष माने आमको आशीर्वाद प्रदान करी प्रत्यावर्तन करिथांती। तेणु आमे आमर पितृपुरुष मानकर उद्देश्य रे मध्य एही दिन दीप प्रज्वलन करिथाउ। एही दिन को मध्य आमे पया श्राद्ध एवं बड़ बड़िया डाक बोली कहिथाउ। एपरि करिबा द्वारा पितृपुरुष माने आमको आशीर्वाद प्रदान करी प्रत्यावर्तन करिथांती। प्रत्येक व्यक्ति माने दीपावली पूर्वर निजर घर को सफा सुतरा करिथांती। तेणु दीपावली पूर्वर आपण निजर घर को सफा सफी आरंभ करि दियंतु। आउ जदि आपणकर घरे एही 5टी जिनिस रहिछि ताहाकू आपणकर घरु बाहर करी फुपाड़ी दियंतु। नचेत दारिद्रता आपणकर कदापि भी पीछा छाड़िबो नाही। एहा सहित आजिर एही वीडियो रे आमे किछि एपरि भूल गुड़िक विषय रे जानिबा जेउ भूल गुड़िक आपण करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी केबे भी आपणकर घर को प्रवेश करंती नाही। एही भूल गुड़िक करिबा द्वारा आपण जेते भी पूजा पाठ करंतु आपणक उपरे देवी देवता माने कदापि भी प्रसन्न होई नथांती। सर्वदा आपणक देवादेवी मानकर क्रोधर शिकार हेबा पई पड़ी थाए। तेबे एही विषय रे संपूर्ण जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को गोटिए सब्सक्राइब करिबा सहित आमर एही वीडियोटी को गोटिए लाइक करंतु। भक्ति आउ श्रद्धार सहित तले कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। बंधुगण आमर घर मध्य रे सकारात्मक ऊर्जार संचार करिबा पई वास्तुशास्त्र रे अनेक गुड़िए नियम विषय रे कुहा जाइछि। वास्तुशास्त्र अनुसार आम घरे थिबा प्रत्येक जिनिस गुड़िक नकारात्मक एवं सकारात्मक शक्तिर संचार करिथांती। तेबे आमर घरे प्रत्येक वस्तु गुड़िक पई किछि निर्दिष्ट स्थान गुड़िक रही थाए। जदि आमे सही वस्तु गुड़िक तार निर्दिष्ट स्थान रे न रखी अलग स्थान रे रखी थाउ तेबे सही वस्तुटी सकारात्मक ऊर्जा परिवर्ते नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करिथाए एवं एहार प्रभाव घरर समस्त सदस्य मानक उपरे पड़िबा परिवर्ते घरर आर्थिक स्थिति उपरे पड़ी थाए। तेबे जदि आपण सही वस्तु गुड़िक सेमानंकर सठिक स्थान रे रखंती तेबे सही वस्तु गुड़िकरु सकारात्मक ऊर्जार संचार हुई थाए एवं आमर गृह रे सुख एवं समृद्धिर वास हुई थाए। तेबे वास्तुशास्त्र अनुसार आम घरर मुख्य द्वार हेउछि सुख एवं समृद्धि घर को आसीबार मुख्य द्वार। तेबे जदि मुख्य द्वारर दिग भूल होइथिबो किंबा मुख्य द्वार सम्मुख रे किछि एपरि जिनिस गुड़िक रखा जाइथिबो जहा नकारात्मकता संचार करिथाए तेबे एहा द्वारा गृह को कली झगड़ा दारिद्रता एवं बीमारी प्रवेश करिथाए। एही कारणरु ही वास्तुशास्त्र अनुसार घरर मुख्य द्वार को ही अधिक गुरुत्वपूर्ण दिया जाइथाए। वास्तुशास्त्र अनुसार किछि एपरि जिनिस गुड़िक रहिछि जहाकू कदापि भी घरर मुख्य द्वार सम्मुख रे रखिबा उचित होई नथाए। एही जिनिस गुड़िक अत्यंत अशुभ हेबा सहित आपणक गृह पई अत्यंत नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि करिथांती जहा द्वारा आपणकू अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन हेबा पई पड़ी थाए। तेबे आसंतु जानिबा सही जिनिस गुड़िक कोन जेउ जिनिस गुड़िक आपण कदापि भी आपणकर मुख्य द्वार सम्मुख रे रखिबा उचित होई नथाए। तेबे प्रथम रे हेउछि असना बा मैला पानी जमा हेबा। आमर वास्तुशास्त्र अनुसार जदि आपणक घरर मुख्य द्वार सम्मुख रे सर्वदा मैला
ଏବଂ ଅସନା ପାଣି ଜମା ହୋଇକରି ରହୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷର କାରଣ ବନିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସନା ଏବଂ ମଇଳା ପାଣିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅସନା ବା ମଇଳା ପାଣି ଜମା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ମଇଳା ପାଣି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜମା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଧନହାନିର କାରଣ ବନିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ, କାରଣ ଗୃହର ସମ୍ମୁଖରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳସୀ କିମ୍ବା ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲର ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ବେଲ ଗଛ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଡାଉଟକୁ କ୍ଲିଅର କରି କହୁଛି, ବେଲ ଗଛ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ବେଲ ଗଛରେ କିଛି କିଛି କଣ୍ଟା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବେଲ ଗଛକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଲ ଗଛ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରହିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି, ଯଦି ଛୋଟ ବେଲ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଲ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ ରହିଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତାହା କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ? ଯେହେତୁ ବେଲ ଗଛ ବଡ଼ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଛାଇ କରିଥାଏ, ଆଉ ଏହାର ଛାଇ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଲଗଛ ଛୋଟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବେଲଗଛର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ऊर्जा ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସକାରାତ୍ମକ ऊर्ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ରହିବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନାଇବା ସମୟରେ ଏହି କଥାର ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷଲତା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘନ ବୃକ୍ଷଲତା ରହିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପଡ଼ିବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହା ବନି ରହିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘନ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଗଛ। ଯେଉଁ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥାଏ, ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାତ କିମ୍ବା ଖାଲ ରହିବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହୁନଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ଆପଣ ସିଢ଼ି ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ଏହା द्वारा समस्या केबे भी आपणकर पीछा छाड़ी न थाए एवं आपणकर उन्नति रे सर्वदा बाधा सृष्टि होई थाए। तेबे बंधुगण जदि मोर एही वीडियोटी आपण माननकु भल लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि नेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखि देबे एवं चैनलटी रे नुआ थिला चैनलटी को सब्सक्राइब मध्य करि नेबे। तेबे बंधुगण डिस्क्रिप्शन रे आपनकु हमर व्हाट्सएप चैनल एवं इंस्टाग्राम पेज रो लिंक मिल जिवो। आपण ताहाकु क्लिक करी हमर व्हाट्सएप चैनल एवं इंस्टाग्राम पेज रे जॉइन होंतु एवं प्रत्येक वीडियो गुडी कर लिंक सेठार मध्य आपण पाई परिबे। तबे आज रो वीडियो को एठी रखुची। धन्यवाद।